एका से 150 टका खाई देछंती ऑनलाइन पेमेंट होची नै न पते सब खाई देछि देखला कहा पर कैश नै कि कार्ड नै बुलाई एमिति जगह रानी टिके सब खाई दे के बस बासन बाजी सब जिमु अछि ऑटो बट किछि मिलला नै तेणु आसे लास्ट होय होय हाय गाइस हाय गाइस एते स्ट्रगल पर आसी पहुंचे छ हमें मेन बीच रो पूरी मेन बीच रो बुलुए धरि के आछंती आ फाइनली आई रीच ढेउ पूरा उठे के आसी समस्त आज कहते ऑटो पर बस देखिए किए बस गुड मॉर्निंग आज हूँ शनिवार सटरडे केंडे रविवार काली तो आम जाइए मु प्रसाद जाइए मंदिर बुलिक आसती पूरा आज आगे सका पूरा आज आम 4:30 उठिक आम सब रेडी गाधे पाधे सब रेडी 3:58 बुल आमको सब डाकिदेले बुल डाकिदेला बाबा गोइंका शोचे बाबा गोइंका शोचे मु बिंदाणी प्रशांत सुधी भी गाधे पाधे साइड मैंने तीन टाइम गाधौना आस गाधौनी से रिल्स तार बस सका कौन तार मुड तार अफ अच्छी कौन देखु तार रिल्स देखु आम समस्त बाहर जाऊँ ये बुलुआई आमर हापी जीवे आम केवल किए प्रशांत मु रवींद्र सुधी भी आशुष जीव बुलुआ भी जीवन आम बाहरी आसलु आशुष मु इंधाणी सुधी सब बाहरी आसलु टाइम के 5:10 आम 8टा सुधा बुले बुलाई आसमु बोली भाविचु तापर बीच आड़े जीमु समस्त मिसिक ये तो सका पूरा व्यू पूरा पूरी बड़दान सका व्यू पूरा फांका फांका पूरा फांका फांका पूरा लगे बड़दान प्रशांतर पिछार आसोधे दर्शन सारिक आम फेरुचु समस्ते 3 जना के सुधी कड़े गलु सुधी भी मुझे आसु कि प्रकार परिस्थिति छाड़ी जाती प्रशांत और इंधाणी 2 जना के थे मंदिर कही ना बोलना पड़े चपल धरी जाऊ परिस्थिति जहाँ भी हो जगह दर्शन 2 थर आम कलु आम दिन बदन रही से दिन बदन आसतु दर्शन करूँ भाग्य आमर बहु भाग्य आमर हाथी ये सब रही रूम रही आम जीमु रूम फ्रेश बाहर जीमु बीच को बाहर जीमु ना कौन देवी हाँ टाइम 8:10 है 8:10-15 है जोर शोष हो शोष जोर भोक जोर टंकतराणी टंकतराणी पीवा नहीं इच्छा हो ठाकुर मिल जाता आरंभ हो पानी पशुजे मिल जाता मैंने बहुत भल लगता टंकतराणी पीते बहुत इच्छा अच्छे बहुत इच्छा अच्छे खाली स्प्राइट गोटे पीवा इच्छा अच्छे जाऊ स्प्राइट पीवा स्प्राइट पी आसले आम आगे बढ़ू खाद्य कष्ट नरेंद्र डायलॉग मारदे सियोर सियोर तो आस सियोर हिमांशु डायलॉग मारदे हिमांशु कौन खाली इंग्लिश कौन कह recognize me do you recognize me अंडा टे पिया देखिया मु काई मंदिर आसिक चाह पार्टी चलती जलखिया खिया कि जीव बीच को बुआ भी तो जाइए पूरी बीच गाधा हम ना कौन भाभी समस्त बसिक चकुड़ी आम ओजन करूँ चकुड़ी उपमा मु प्रशांत चकुड़ी खाऊ सब उपमा खाऊ हाथीर कौन पेट गैस चकुड़ी खाऊनी उपमा खाऊ हाथी कौन उपमा ना हाथी पूरा लुक दूसरी अलग बाहर बिना तार ये खाईदे पेट को बाहर कर बस आम ये चकुड़ी खिया चलती चकुड़ी भल लगुच बहुत भल लगुच केमी लगुच चकुड़ी मजा बुलुआ आइडिया चपड़ी प्लांटा खाई सारिक पेट को खोली समस्ते बस एका से 150 टका खाई देछंती ऑनलाइन पेमेंट होची नै न पते सब खाई देछि देखला कहा पर कैश नै कि कार्ड नै
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बुलाई एमती जगह आनी टिके सब खाईदे बस बासन बाजी सब जिमु आज हापी सब अधिक बासन बाजी मु तो 2 थर खाई मु डबल बासन बाजी तू दिटा महाशय मैंने आइले पेमेंट है मात्र 3 किलोमीटर तो पेमेंट है आम जाऊँ आउरी 3 किलोमीटर चली जाते पड़े देखा जाऊ हाय गाइस एते स्ट्रगल पर आसी पहुंच जाइछ हमें मेन बीच रो पूरी मेन बीच रो बुलुआ धरि के आछंती आ फाइनली आई रीच ढेउ पूरा उठे के आछी समस्त आज कहते ऑटो पर बस देखिए किए बस बुलुआ कहते फाइनली आई एम रिच बीच में बुले बीच तो भाई आज ऑटो बसिया इन पानी बीच भितर बोले केमी लागुच काली आसते हेटिकी आज आसुँच एठिकी এইটা তো মেন বিচ এইটা মেন বিচ আর সিଏ কোন হাফ মনে যে সেটে ଯିବା যাহলে হাফরে ଟିକେ ଅଧିକ এক্সপেরিয়েন্স ବୁଲାବୁଲି ଉପରେ বে মতে শ্রীলঙ্কা দেখাଉଛି শ্রীলঙ্কা এই প্রথম শ্রীলঙ্কা দেখালে कौन है ये लोग? कहाँ से? हां हाय गाइस आज हमटे गोवा बीच ना कोन हां आज हम पे एटा गोवा बीच हां पूरा गड्डी वीडियो पूरा आज कुंभीर होई आज मेरे को जाना पड़ेगा पूरा हापी कौन कुंभीर हबो ना कुंभीर हबुनी आज आउ से अनंत सन कथा मन पकानी हाय गाइस हमारा नया चश्मा सब किन देनु सब गोटा केते 4 जण किलो नेबे हां गाइस 4 जण 600 टा नै चश्मा हाय गाइस दिस इज एबे रोला हबो चलो रोला त नबो रेडी टू रोल हाय गाइस ऑटो रे आसी कि समझ पहुंचनु बुलुआर कॉलेज रे आसी बुलुआर कॉलेज रे हम आसी पहुंच जाइछु एबे ए जो बाटा देखा होची से बाटा हम जिमु हम गोयंका आश्रम को जिमु ने रेस्टोरेंट नमु तापर जहा कथा ऑटो वाला आनी अधार बाट छाड़देला 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर पूरा चाल चलिया अवस्था खराब गोड़ फड़ विधि पूरा हाड़ा फुटी पकड़ा रवींद्र तार पीछे 5टा लेम्पु पानी गोटे ग्लूकोन डी मनीष ना जल हस्ती मुझे जानी आज परिश्रा कला सब बाहर चढ़ हाय गाइस टाइम के दीजिए टाइम 5टा 15 हम पुणी चलु बीच को तीनटा चाटा पिया हो पी सारा दोसटा खिया हम आज केतरा चा मरा दिन गोटे गोटे मरा चा चा पिया टी हापी मु सुधीरा बेले मारे ये 2 जन अकेजनाली किए प्रशांत आ रवींद्र अकेजनाली मारती आम टे अभ्यास भल लगे लंच तो खाई लास्ट दोसा खिया हो 5:30 टाइम दोसा खिया हो लंच खाई दोसा खिया हो तार सुधी भी खाई चलती एपटर प्रशांत समस्त जोर भोक हापीर कौन आसनी तार से खाइबनी दोसा खाइबनी कौन चाउमिन कौन खाइब चाउमिन खाइब सी आ बिंदाणी मंदार दोसा खाइब दोसा भल लगुच ऑटो बट किछि मिलला ने तेणु बाहर दोसा खाई पेटे बाहर शुभ ना सी मैंने जो धकड़ रास्ता रहे जो हजम है सब पास कर सब पानी क्या बढ़िया था गुरु सुदीप तार आगर बस मजा नौ आम 4टा बसु हापी मु प्रसाद आंधाणी आम पहुँचला बेलू प्राय 7टा हो आम कौटी जाऊँ लाइट हाउस आउ स्वर्गद्वार जाऊँ स्वर्गद्वार मरिया नहीं नुहे आम जाऊँ बुलते फाइनाल आसिक बीच आम लाइट हाउस बीच आसी पहुँची जाइछु भड़ा ना के 30 टका ना के 2 किलोमीटर 30 टका ना पहुंची गले फाइनल पहुँच गले आप पूरा एक्सीडेंट लेवल के 80% होती ना 90% एक्साइटेड लेवल 60% एते बिना सी फूड खाई चला 80% बढ़ जो ऑटो पूरा मनोरंजन भरा कथा है बीच को जावा यहाँ हूँ बीच रो नाइट व्यू लाइट फाइट पूरा कम अच्छे एते भी भलसे देखा जाऊ
ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସିଧା ନା ବେ ଏଇଟା ତ ହେଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବା ହ୍ୟାଲୋ ବୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଆଶୁତୋଷ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଛାରେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି। ଆଉ ସୁଦୀପ କ'ଣ କହ କିଛି? ହଁ କିଛି କୁହ, କିଛି କୁହ, କିଛି କୁହ। ବିଧାଣୀ କିଛି କୁହ। ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରେଡ୍ କଲର୍ ଯାଉଥିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ରେଲେଟ୍ ଏରିଆ କି ରେଡ୍ ଚଳିବ। ମତେ ଯିବାର ଅଛି ଉପରେ। ହଁ ଉପରକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତୁ ଗାଣ୍ଡି ଦିବାର ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ ତତେ। ବାବୁ ବାଡ଼େଇବ କାଲି କରିଦବ ନାଲି କରିଦେବ। ମତେ ହଗୁଲା ହଁ? ହଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଏଇ ଶଶୁର ଏଇ ଆମ ଏଇରେ ଓଟ ଓଟରେ ଓଟ ଲମ୍ବା ଓଟ ଗେଡ଼ା ଓଟ ଓଟ ପୁରା ତାର ମସ୍ତ ପବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ। କରୁ କରୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଛି କୁହ, କିଛି କୁହ, କୁହ କିଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି କେତେ 9:10 ହେଲାଣି। ବୁଲି ବୁଲାକି ଗୋଡ଼ ଥକିଗଲା। ଆଉ ଫରମାଇଶ ଥିଲା ସି ଫୁଡ଼୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ 6 ପିସ୍ ବାଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ସେଆକୁ ଆମେ 6 ଜଣ ଖାଇଲୁ। ଆଶୁତୋଷ ତାର ଖାଇଲାନି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖାଲି ହାଇ ଗାଜ ହେଇକି ତା ପାଟି ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇମୁ ପୁରା ନଙ୍ଗା ମିଲ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇମୁ। ବାଡ଼େଇକି ଯିମୁ। ତାପରେ ଯଦି ହବ, ଯଦି ପେସେନ୍ସ ପାଇଲା ତାସ୍ ପାଳିଟେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ଟେ ଖାଇ ଶୁଆ ହବ। ବୁଲାବୁଲି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ଆଜି କ'ଣ ସି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲ, କ'ଣ ହେଲା ସବୁ କୁହ ଟିକେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ତାଙ୍କର 5ଟା 5ଟା 6ଟା ବେ ମୁଁ ଖରାପରେ ମୁଁ ତାର ବୁଝିଥିଲି 6 ପିସ୍ ନୁହେଁ 5 ପିସ୍ ଖାଇଲୁ ରେ। ଆସୁ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆରେ ଭିଉଅର୍ସ ଆମେ ବେ କେହି ଭିଉଅର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଭିଉଅର୍ସ ହେବେ ପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଭିଉଅର୍ସ ହେବେ। ହେଇ କ'ଣ କହୁଛି ଆସୁ, କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି। ଆସୁ ପ୍ରବଚନ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ଖାଇବାଟା ଇଏ କର, ଟେଷ୍ଟ କର, ସବୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କର, ସବୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କର। ତୁ କୋଉଟା ନଥିବୁ ଶ୍ୱଶୁର। ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ମୋର ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସିମଲା ଲଙ୍କା ଖାଇବା, ସିମଲା ଲଙ୍କା କଟଲେଟ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ହେଲା। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଖାଇବା ଛାଡ଼ା ଘରେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠଉନି, କାଟି ଦେଉଛି। ବାଏ 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 ବାଏ। ନା ଏବେ ବାଏ ନୁହେଁ, ଏବେ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ନ ପହଞ୍ଚେନି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କତିରେ ଚାଲିବା। କେତେରେ ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ବାଲା କୋଟି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ବିନ୍ଦାଣି କୁଟି ଦେଲାଣି ଗାଡ଼ି ବାଲା। କ'ଣ ତୁ କରିବୁ ଧର ସଂସାର ମାୟା କହି ନେଇ ପାୟା ସଂସାର ଭାସିବରେ ଭାଇ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଡିନର କରିବା ନାଇକି ଦ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ କହିଲା 100 ଅଣା ନା। ଆମକୁ ଦେଖିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ତାଙ୍କର 100 ଅଣା ନା ଟଙ୍କା। ଛାତି ଥରିଗଲା। ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇନୁ ଚୁପ୍ ବାଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଇନୁ ଚୁପ୍ ଠିକ୍ କିଣି ପଳେଇନୁ ଆମେ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଦେଖିକି ଖାଇବା, ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ଆସୁନି କୋଉଟା ଏଟା ମୁସାଲ ଦରବାର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍, ତନ୍ଦୁରୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ସି ଫୁଡ଼୍ ସବୁ ମିଳୁଛି। ବାକି ପଇସାଟା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ବିନ୍ଧାଣି ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ଇରେ ଭାଇ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନା ସେଠି 190 ଥିଲା 220। ଏ ଭାଇ ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକା। ଇଏ ପୁରା ହାଇ ଫାଇ। ଇଏ ଛାଡ଼, ଇଏ ଏଇଠି ଖାଇଦେବ ତୁମେ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବ। ଇଏ ଆମର ବସର କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ କ୍ଷୀରି କିଣି ପଳେଇବୁ, ହେଲେ କ୍ଷୀରି କିଣି ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ଆମେ କ୍ଷୀରି ଯାଉଛୁ ସେଠି ନେଇକି ଆଉ। ଏଇ ଅଟୋ ବାଜିବ। ବିନ୍ଧାଣି ଜଣେ ଗୋଟେ କୁଟିକି ଆସିଲେଣି। ବିନ୍ଧାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କୁଟିକି ଆସିଲେଣି। କୁଟି ଆସିଲେଣି ଏଇଠି ଫେଣି ଖାଇ ଦେଇ ପଳାଅ। ଫେଣି ଖାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 22ରେ ଆମ୍ଭେ କିଣିଲୁ ଏହି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍। ଓ
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ହାଇ ଗାଜ ହେବେ ଆଉ ଖାଲି ହାଇ ଗାଜ ହେବେ ଏଇଟାରେ ହାଇ ଗାଇସ୍ ସେ କହୁଥିଲା 150 ଟଙ୍କା ଆସୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ କରି ତାକୁ 100ରେ ଫିକ୍ସ କରେଇଲେ आसो কি হলো पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ଖାଇବା ବିନା ମରି ଯିମୁ ଆମେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କେଠି ଦେଖିଛି ହେପି ଆମର ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ର କେଠି ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ପରା ଲେପ ଧର ଚାଲ ଚାଲ ସେଇଠି ଏକାଥରେ ଉଠେଇବା ଖାଇବା चलो स्पाइडरमैन तूने उड़ाया मेरा दिल का चैन ଏଇଠି ଯିବନି ମଜା ए रेस्टोरेंट देखला मन है लोभाई तो हो किंतु पाखरे टंकाटे ना जेब्रे ଅଟୋରେ ଆମେ ପଳାଇନି ସବୁ କେତେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ନେଲା 130 ଟଙ୍କା ନେଲା କାରଣଟା ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ତାର ବିପଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଶୁଣିଲା ଅଟୋବାଲା ଭାଇ 150 ଟଙ୍କା ବଦଳ ନେଲା 130 ଟଙ୍କା ନେଲା 50 ଟଙ୍କା ବଦଳ 130 ଟଙ୍କା ବଦଳ ନେଲା ଏଇଟା ସେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଉଛି କେତେ 150 ନେଉଛି ବିନ୍ଧାଣି ଆଉ ହାପି ଆମେ ସବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ସୁଦୀପ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ କ'ଣ ମିଲ୍ ଖାଇବ ମାଛ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇବ ମାଛ ମିଲ୍ ଖାଇବ 110 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ ଅନୁସୁନାରେ ସେ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି 150 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 130 ନେଲେ ଏଇଟା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଇସାରିକି ଯିବାର ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି ବିକିଳିଆ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ବିକିଳିଆ ବାବୁ କେତେ ନେଲା 150 ବଦଳ କେତେ ନେଲା 130 150 ବଦଳ 130 ନେଲା हाय गाइस भाई मजा आया हाय गाइस ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ କାଲି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ମୁଁ ହାପି ସୁଦୀପି ଆଶୁତୋଷ ବୁଲୁ ଭାଇ ଯିମୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିମୁ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନେବେ